Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru po prvi put u Hrvatskoj i na Balkanu predstavljam vam Rije-U Adventure 500 ili ti ga Rije-U Aventura. Današnju emisiju sponzorira Zlatna Poreć koji je glavni i jedini trenutno uvoznik za Rije-U. Motor nam je znači stiga skroz iz Poreča ovdje. Mislim da će vam ovo biti jako zanimljivo. Informacije o ovom motoru uopće ne postoje. Dakle, španjolski brand Rije-U koji postoji od 1934. godine. Izgledom dosta posjeća na Afriku Twin, do duše malu. Mašina ima svega 500 kubika, to je 471 kubik. Za one ljubitelje Honde koji se razumiju u motore, vidjeli ste na onim uvodnim kadrovima, mašina vas vjerovatno posjeća na Hondu CB500, dakle CB grupaciju. Da, to je ta ista mašina firme Loncin. Možda vam to zvuči jeftino i loše, ali da vam kažem prvo jednu stvar. Honda je proizvodila ovu mašinu od 2013. do 2018. Dakle, više se ne proizvodi, tako da su ovi doslovno mogli ukrast mašinu od Honde. Znači, mašina je identična, jednaki hod, znači apsolutno je sve isto na toj mašini. Loncin također i nije bilo kakva firma, oni već godinama proizvode mašine za BMW-ove. Jedan od BMW-ova je F7 150, a drugi bi bija GS 850, znači mali GS. Radi se o paralel twinu, dakle dva redna cilindra, vodeno hlađenje i ono najzanimljivije 35 kW, dobro ste čuli, dakle spada u A2 kategoriju, 47 konjskih snaga. Općenito ova kategorija od 500 kubika gdje smo nekad imali KLE-a i slične proizvode, danas je to tako reći izumrlo. Znači totalno zapostavljena kategorija ta A2 gdje imamo 500 kubika za nešto u ovakvom segmentu. Znači pričamo da vi morate kupiti Afriku, Yamahu Teneru, Transalp, pa to sve spada u punu A kategoriju gdje ovdje zapravo imate motor do 35 kW koji je čak odličan za početnike, a i ono što sam ja došao do ovdje i mogu reći da se dobro vozi i za ove iskusne, ali to ćemo skupa odraditi jedan test na cesti, malo i off-roada. Kao što vidite, naprijed i nazad imamo žbičane felge, dakle s ovim žbicama. Naravno to odmah viče off-road, naprijed 21 col, straga 18. Mislim da je dosta i kristalno jasno čemu služi ovaj motor. 6 brzina. Naprijed smo dakle dobili dugi hod vilice 190 mm, upside down. Natrag imamo jedan monošok amortizer. Visina sjedišta je 840 mm do 850, zavisno o tome kako smo podesili ovjes. Po svojoj konjaži znamo da mu brzina nije vrlina, ali distanca je. Pa da vam objasnim o čemu se radi. Znači, ovaj motor posjeduje dva rezervara. Jedan je ovdje, drugi je ovdje, dakle jedan je ispod sjedišta, drugi je napred. Ono što smo dobili sa tim je 40 litara goriva. Samo sekunda, malo upijete to. 40 litara goriva sa nekakvom potrošnjom koje su ove mašine imale na Hondi, koje su iznosile 3-4 litre. Kažu da se može proći 1000 km bez stajanja na pumpnu stanicu. Dakle, dva potpuno neovisna rezervara. To je ono što još do sada nikad nismo vidjeli na ovom adventure stilu motora, pa čak ni na čuvenom BMW GS-u. Mislim da će ovo biti jako zanimljivo. S obzirom da je prvi model, s obzirom da ne znamo ništa o njemu, ovaj test jednostavno možda nije kompetentan da se donese nekakav zaključak, ali zato vam najavljujem da ću sa ovim motorom u 7. mjesec na Grobniku voziti 6 sati Grobnik Endurance. Jedan vozač 6 sati, staza je 4 km, u prosjeku se vozi od 130 do 140 krugova, šta nije malo, ali do sada ovo što sam vidio jako mi se sviđa. Cijena iznosi 8800 eura cca. Imamo ga u ovoj sivo-crnoj varijanti i u ovoj crvenoj varijanti. Ova sivo-crna je, čini mi se, za 50 eura skuplja. Znači, ovo je Legend boja i zbog toga je i skuplja. Znači, za cijenu od 8800 eura, ajmo mi provjeriti šta dobijete uz to. Znači, kako smo vidjeli na uvodnoj cut sceni, ovdje postoji amortizer volana. Dobijemo također zaštitu za killer. Kočnice, dakle imamo dva diska napred, jedan disk nazad. Upside down vilicu sa dugim hodom. Pošto nije Yamaha, također uz motor potpuno besplatno
dobijete i crash bar, puni dakle sa svih strana. A još jedan dodatni bonus je ralica, to jest zaštita kartera. Da, dobro ste vidjeli ovo upravo na ovome displeju. Gledamo recenziju ST Moto, znači sad znate kakve sve ovo mogućnosti ima. Počevši od navigacije, gledanja YouTube videa i tako dalje. Znači vidio sam puno lošije displeje na japanskim motorima sa lošijom kvalitetom, rezolucijom. Ovo je stvarno dobro. Definitivno korisno za navigaciju i ostale stvari. To nećemo sada u testu koristiti u vožnji, ali čisto da znate da ima i ta mogućnost. Također uz crash barove dobijate i handguardove kao i nosač za kufer. A ja bi sad prestao pričati i mislim da smo spremni za ići provoza Riehua. Ajmo mi vidjeti šta kaže naš Riehu. Pa mogu vam reći da za 500 kubika ovako na prvu ovo uopće nije loše. Šta se tiče udobnosti, motor je udoban, ajmo reći to u nekakvom prosjeku. Za preći auto, kao što vidite, nikakav problem. Znači motor je jako velik, 190 kg plus 45 kg sa svim tekućinama. To još nisam nikad rekao u recenziji, pošto ima dva rezervara, malo ulje, gluposti, ovo ono otprilike 45 litara. Motor se osjeća nevjerovatno lagano. Pa evo sad sam čak u 5. brzini da gasa i okretni moment uopće nije loš. A mislim da nas sad ovdje čeka ogromna gužva. Tako da vidimo se kad prođemo gužvu. Evo sad ćemo ovdje ući u tunel. By the way, ovdje ima dvije utičnice za USB za puni mobitel ako vam nešto triba, to mi je dosta dobro. A ovdje je botun za drugi rezervar, a gledajte sada display kontrole kad uđemo unutra. Mislim da je ovo dosta dobro i da je ovo fora za vidit. Display se odmah pribacija u crno, znači u nekakav noćni mod. Zvuka nekakvog posebnog nema, tvornički auspuh, tako da ja se tu ne bi nešto puno zadržava. Ajmo mi sad vidjeti šta kaže Riehu na otvorenoj cesti. Pošto sam vozio Hondu CBR 500R koja ima također jako sličnu mašinu, ja vam kažem da su dva cilindra 500 kubika dosta dobra. Da se mi razumimo, njemu brzina nije nekakva vrlina, motor ide pristojno brzo, tako da se ja tu ne bi nešto puno ljutija. Nekome će možda biti sporo, ali mislim da brzina od 140-150 je sasvim uredna. Znači dosta je uzak ovaj vizir, vjetar osjećan tek tamo kod laktova, to mi je super. Znači odavno se nisam na ovakvom, ajmo reći, touring motoru osjećao ovako zaštićeno od vitra, jer su inače preuski oni viziri, pa onda treba kupovati neke aftermarkete. Ovaj se ne može podešavati, ali ja vam kažem da je ovo sasvim u redu. Amortizer volana, imate presiguran osjećaj u rukama. Znači osjećaj u rukama vam je stvarno siguran. Ovjes nazad mi je predobar, naprijed bi volio da je malo tvrđi, međutim može se podešavati. Tako da mislim da nekakav budžet ovjes, vidio sam i
puno skupljih i u navodnike boljih ovjesa za puno više novaca koji nisu odrađivali niti 50% posla kao i ovaj. Stražnji amortizer mi je zadovoljavajuć, ali ovaj naprijed amortizer što ga imamo na volanu je dosta koristan po cestovnoj vožnji i zato što ima 21 col, znači ne izbacuje ga iz okuke, a ovo se po cesti vozi, pa ja bih rekao, prilično dobro. U okukama kad se nagnete, prednji kraj i zadnji kraj se prate i stvarno lipo ulazi u okuke, pogotovo sada ćete vidjeti na ove kratke, to će biti pravi užitak za vozit. Za ove malo duže nije baš napravljen, baš iz tog razloga što ima 47 konja, znači fali mu brzine, ali ne pričamo sad o brzini 140-150 km/h, nego mu fali one izlazne snage. Motor sad ima oba rezervara puna i ja vama ne mogu opisati kako se on lagano vozi. Mislim da sam pre zadovoljan. Što se tiče ove cestovne vožnje, nisam baš očekivao ovoliku voznost. Znači ja sam ovaj motor vozio samo po gradu, ovo mi je sad prvi put da sam s njim izašao iz grada i ovo se čak i lipo naginje u zavojima, sve. Sada me zanimaju ove malo kraće okuke. Odlično. Malo ih prebrzo završava i ovaj 21 col, početnik to neće baš shvatiti, međutim ako se idete voziti malo agresivnije, osjećate da mu smeta naprijed 21 col za agresivnu vožnju po cesti, ali dosta dobro drži prava, znači koliko god vi išli brzo nema treskanja na volanu, upravo zbog amortizera volana koji dolazi potpuno tvornički na motor, a znate di smo to još jedino vidjeli na Suzuki GSX-u, gdje je svaki model GSX-a dolazio sa tvorničkim amortizerom volana i ja jednostavno nemam šta drugo nego ga pohvaliti. Pogledajte ovo, biće čovjek ima 90 godina. Da šta? A dobro. Ovdje će mi tribat četvrta, bodemo treću, šaltamo ovdje, da. Malo je prednji kraj prilikom izlaženja iz okuke mekan, ali on dosta dobro odrađuje ove zavoje, s obzirom da mu je naglasak na nekakav off-road, kao što smo na primjer vidjeli kod Yamahe Tenere, tako da ja sam poprilično zadovoljan. Kočnice stvarno nisu najbolje koje sam nikad probao, nisu ni ko u Suzuki-a, znači zadovoljavajuće. Reka bi da se s ovim možete dosta brzo zaustaviti, a naprijed, iako je dugi hod vilica, motor prilikom naglog kočenja uopće ne potone toliko kao što smo recimo imali prilike vidjeti na Yamahi Teneri. Znači ovo je apsolutna pobjeda što se tiče ovjesa. Znači ovo je nešto najbliže po voznosti što sam ja vozija Teneri. Strom je više onako ozbiljniji motor po pitanju ceste, međutim kvaliteta displeja na Teneri, na ovome, na V-Stromu, ova kvaliteta displeja je zavidno bolja
nego kod većine Japanaca, a vi sad to shvatite kako god hoćete. Znači pogledajte ovo, sa 4. brzina, 7000 okreta, ima još prostora tu za okretaje, međutim nije baš preporučljivo. Sa zadnjom kočnicom kako oštro ulazi u okuku. Znači sad dok tako reći ližem zadnju kočnicu, dosta dobro ulazi u zavoj. Moram biti iskren s vama, mislio sam da će ovo biti smeće od motora, zato što sam ja prvi skeptik oko ovako nepoznatih brendova, marki i tako dalje. Međutim, moram vam priznati da sam se stvarno ugodno iznenadio. Stvarno od ovjesa, kočnica, znači to je sve na nivou japanskih motora. Dugotrajnost još uvijek ne možemo vidjeti, ali zato se nadam u 7. mjesec da ćemo odvoziti taj grobnik Endurance sa ovim motorom i da će to biti pravi test izdržljivosti. Najzanimljivije je to što ima rezervar od 40 litara. Vozno za cestu, iako je kao napravljen, ne napravljen nego nastrojen makadamski, po cesti se ponaša baš vrhunski. Vede. Ajmo mi sad vidjeti kako će ovo biti na off-roadu. Off-road. ABS isključen, pa da mi malo provozamo ovo. Vede. Bija sam vam spomenuo kako je volan visok i ovako kad se dignete na noge, položaj vožnje je dosta prirodan. Mislim da je ovo vrhunski položaj vožnje što se tiče ovako vožnje off-roada. Ono što me trenutno najviše čudi od svega, što je motor nemoguće lagan. Znači ja uopće ne znam kako mi ovaj motor može biti ovako lagan. Možda mi ulijeva previše povjerenja. Kroz blato prolazi dosta dobro. Pa ja vam moram priznati da sam ja dosta zadovoljan. Jedna mala zamjerka na off-roadu, bio sam spomenuo da motor ima amortizer volana i ovako kad se vozite na makadamu nema naglih pokreta kod volana, jer vam jednostavno amortizer to ne dozvoljava. Ovako kad se sidi je također dosta pristojan. Naravno šlajfa ima dosta snage po makadamu. Začuđujuće je što mi ovaj motor ulijeva dosta povjerenja. Iako ima 235 kg, dva puna rezervara, on se vozi dosta dobro. Bez obzira je li sitno žalo, je li bijeli makadam, jesu li kamenja, volan dosta lako nađe put. Ovo je stvarno užitak voziti na off-roadu, ne mogu reći. Stvarno se prelagano vozi, ulijeva mi dosta povjerenja. I to je ono što me kupilo najviše kod Tenere.
A ovo izgleda sada i ovdje kod ovoga. Znači blato on muški gazi. Snage mu na offroadu ne da ne fali, nego je vrhunski. Ovaj dugi hod vilice mu masu pomaže kod offroada, šta recimo V-Strom nema. A ovdje smo to dobili i nema onih udaraca. Tako da sve u svemu ja sam pre zadovoljan sa ponašanjem ovoga motora. I još ako ćete se sjetiti što sam vam rekao da motor ima dva zasebna rezervara, znači da ima dvije pumpe, kompletno neovisni jedna o drugoj. Evo sad možete vidjeti i na koji način funkcionira suspenzija, znači amortizeri. Koliko god vi brzo išli, on tu odrađuje stvarno muški posao i ja stvarno nemam riječi. Kod blata se uopće ne osjeća da propada prednje kolo i ne osjećate uopće tu težinu kao što je bio slučaj kod V-Stroma 800. Jako lijepo leži u okuci, da je nešto prebrz. Sad ćemo malo proći i ono što sam vam rekao za zaštitu od vitra koju sam oduševljen. Znači ovdje u prsa nema apsolutno nikakvog vjetra, ovdje također ništa, tu ništa i tek evo ovdje iznad glave osjećam vjetar. Sa strane kod ramena također nema ništa, tek evo ovdje. Znači zaštita od vitra je zaista zavidna i mislim da bi se čak i neki japanski proizvođači trebali tako reći ugledat na njih. Evo smo došli do kraja i još jednog testa, to jest recenzije. Nadam se da vam se svidjelo, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, lajkat, šerat i subscribat. A ja bi sad da mi donesemo nekakav sud i zaključak na temelju ovoga što smo doživjeli. Prvo što mi se svidjelo, što bi baš naglasio, što mi je bilo odlično po pitanju ceste je prednji kraj. Bez obzira na visoko težište, bez obzira što je dosta visok prednji kraj, amortizer volana vam daje dosta veliku sigurnost na cesti. Znači nema onog wobly volana, nema treskanja, znači dosta precizan. Na offroadu mi se svidjelo što je dosta visok volan i kad se popnete na noge, mislim da je vrhunski položaj po pitanju offroada. To čak nisam doživio ni na Teneri. Nešto slično što sam doživio na Teneri je povjerenje koje mi ovaj motor daje i to mi baš i nije bilo drago zato što me onda to nagoni na ludilo. Također super stvar display, pogotovo po pitanju putovanja. Imate sve bitne informacije, dva rezervara, 1000 km, mislim da treba staviti veliki naglasak na to. To do sad još nismo nikad vidjeli. Evo ovo imamo prvi put od španjolskog proizvođača. Zanima me također kad odemo na Grobnik, na Endurance 6 sati vožnje, mislim da će se pokazati jako dobar ovjes. Za 8800 eura nije Olins, ali dosta dobro odrađuje posao rupa. Nevjerovatno je lagan, pogotovo po makadamu. Znači 21 sol mu stvarno lipo upija makadam, zemlju, blato, dok stražnji kraj me kompletno oduševija. Položaj vožnje je odličan, dakle uspravno leđa, ruke su opuštene, ne pate ramena. Znači, apsolutno mi se sve od navedenoga svidjelo. Zaštita od vitra savršena. A sad ću vam i reći zašto. Znači, iako je uzak vizir i mali, nema apsolutno nikakvog vjetra u ramenima, u kacigi, znači tek iznad kacige ovdje osjećam kako mi puše. To je ono što me oduševilo, jer zapravo nekakav adventure motor bi vam treba dati dobru zaštitu od vjetra, a ne da vas vjetar šiba. Kočnice, ja bih rekao da sam zadovoljan, nisu najbolje, a nisu ni kao u Suzukija. Znači, po meni jako pristojna kočnica, ne bi ništa minja ni dira. Sviđa mi se što nema puno botuna na ovim kapulama, znači možete uključiti, isključiti ABS.
set mode, doslovno 2 botuna, ovo ostalo sirena, žmigavci, dugo, kratko svitlo i botun za paljenje, kill switch i to je apsolutno to. Sviđa mi se što su ugradili 2 potpuno neovisna rezervara koji ovdje na špinu i na botun se pribacuje s jednog na drugoga. Potrošnja je smiješna, dakle 3 do 4 litre, čak i sa mojom vožnjom, tako da mislim da tu mogu dati samo pohvalu. Za 8800 eura ne znam šta možete dobiti. Nedostatak broj 1, vidite da je motor u leru, a vidite sad kad idem izbacit nogaru, motor se ugasi, znači bez obzira je motor u brzini ili u leru, on jednostavno dok je nogara spuštena, on se automatski gasi. Znači također nemate pristup u meniju, ne možete ništa raditi na displeju osim resetirati kilometre ukoliko je ovaj prekidač ugašen. I još jedna mala manica, pošto motor ima 21 col felgu, kod kratkih zavoja, znači kod lomljenja onih brzih okuka na cesti, dosta se čudno ponaša zato što ima 21 col felgu koja se trudi svako malo da vas izbaci vanka zavoja. Međutim, to je križ koji nosi zbog onih mogućnosti koji nosi na off-roadu. Šta se tiče samog off-roada, jako mi je zabavan, znači lagan za upravljat, ne mogu se požaliti. Da je najbolji nije, da je najgori ni blizu, znači ja zaista ne znam u A2 kategoriji šta možete kupiti u ovom tipu motora. Tako da što se tiče same kvalitete, smatram da ova plastika i na Suzukiju, na Hondi, na Yamahi, da je ona jednake kvalitete. Čak bi se usudio reći da je ovo možda malo i kvalitetnije. Kad sve zbrojimo i oduzmemo, s obzirom na cijenu i to, ja bi motor počastija sa 9,5 ocjenom. Motor koji je prvi put izašao na tržište ima svega 5 nedostataka što je smiješno, a nadam se da ćete biti s nama i kad ga budemo vozili 6 sati na Grobniku, dakle neprekidni 6 sati bez pauze, bez ičega. Mislim da će se vama to svidjeti i onda ćemo zapravo testirati koliko je ovaj motor izdržljiv. Hvala još jedan put Zlatna Moto iz Poreča i hvala vama što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidjelo. Ostavite dole u komentaru vridi li za vas ovaj motor 8800 eura za A2 kategoriju i sve ono što vi dobijete za te novce. Hvala lipa i vidimo sljedeći put. Pozdrav!